Gracias, Señor. Thank you, Lord. Good morning, Cornerstone. Buenos días, Cornerstone. We're happy that you're joining us this morning. Felices que nos están viendo hoy. We have already been blessed by the Holy Spirit. Ya hemos sido bendecidos por el Espíritu Santo. Our good brother Ken Soltis came with his anointed trumpet. Nuestro hermano Ken Soltis vino con su trompeta ungida. And I've never heard a trumpet speak in tongues. Y nunca había escuchado una trompeta hablar en lenguas. That's an anointed. Es una trompeta Everybody ungida. understood Todos entendieron in Spanish and English en and every español, language inglés, en toda lengua, what that trumpet was saying. lo que estaba diciendo esa trompeta. And God was speaking to Y everybody. Dios estaba hablando a todo el mundo. So we thank God for that special time of Entonces worship. le damos gracias al Señor por ese tiempo tan lindo de adoración. Amen. We thank God for Pastors Ajo returned safely from Cuba. Le damos gracias al Señor que los pastores Ajos han regresado bien de Cuba. And we thank God that God is still working on the island. Y damos gracias al Señor que aún está obrando en la isla. There are things happening in the church that people don't know about. Hay cosas que están sucediendo en la isla que la gente no sabe. This is going to be a powerful year for the church in Cuba. Este va a ser un año poderoso para la iglesia en Cuba. So pray that we can continue to be a part of what God is doing. Entonces oren por favor que sigamos siendo una parte de lo que Dios está haciendo en Cuba. Did you know that you were created by God Ustedes saben que fueron creados por Dios for a purpose, para un propósito, for a specific purpose? para un propósito específico. And that's what we want to share about this Y morning. de eso queremos hablar hoy. We will be reading in Esther chapter 4 Vamos a estar en el libro de Esther, capítulo 4, in verse 13. el versículo 13. It says, Then Mordecai told them to reply to Esther, Do not imagine that you in the king's palace can escape any more than all the other Jews. Y Mardoqueo dijo que le respondieran a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. For if you keep silent at this time, liberation and rescue will arise for the Jews from another place, and you and your father's house will perish. And who knows whether you have not attained royalty for such a time as this. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Let's say a word of prayer. Vamos a orar. Father, we thank you. Padre, te damos gracias. We understand that we were created for a purpose. Entendemos que fuimos creados con propósito. We have seen the purposes of God this morning. Hemos visto tu propósito esta mañana. Now we turn to your word, Ahora nos tornamos a tu palabra that we will be firmly planted in your para purposes, ser bien sembrados en tus propósitos, to understand that we were set apart para entender que fuimos separados and we belong to you. y te pertenecemos a ti. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Amen. Amén. Last week, my wife shared on Sunday about Queen Esther. La última semana, el último domingo, mi esposa compartió acerca de la reina It was Esther. a beautiful study, Fue un estudio bien lindo. and it's related to the festival of Purim that was Y- last week. Y se trata acerca de la celebración de Purim que sucedió la semana antepasada. And I don't want to repeat the story. No voy a repetir la historia. But Esther, as you know, was a queen, and she was living in the palace. Como ustedes saben, Esther era una reina viviendo en el palacio And God needed to use her for a purpose. y Dios la iba a usar para un propósito. God wants to use us for a purpose. Y Dios nos quiere usar a nosotros para un propósito. And it's something that's in His heart. Y es algo que está en el corazón de Él. And it's something that He planned before you were born. Y es algo que Él planeó antes que usted naciera. It was decided before you were born. Fue decidido antes que usted naciera. It's not even your choice. No es algo ni para que usted escoja. I have 7 children. Yo tengo 7 hijos. Before any of them were born, Antes que cualquiera naciera, my wife and I had already determined mi esposa y yo ya habíamos determinado what their life was going to be a like. cómo iba a ser su vida. Not the specific things. No las cosas específicas. There was room for them to decide what career to study, Por ejemplo, había espacio para que se decidieran su carrera, but there was no choice. pero no había para escoger. They were going to study. Iban a estudiar. We had decided that we were going to serve God as a family. Habíamos decidido que íbamos a servir a Dios como una familia. There was no choice. No había para escoger. None of them could say, I'm tired, I'm not going to church today. No podían decir, oh, estoy cansado y no voy a la iglesia. They were coming to church. Venían a la iglesia. But what they did in the church would vary. Pero variaba lo que hacían en la iglesia. But they were coming to church. Pero iban a venir.
And so all these things are a shadow of what's in the heart of the Father. Y vemos que eso es una sombra de lo que está en el corazón del Padre. God has determined your life. Dios ha determinado su vida. He set your life apart. Él la separó. And He determined that He was going to use you for His purpose. Y Él determinó que lo iba a usar a usted para sus propósitos. So Esther was already in the palace. Esther ya estaba entonces ahora en el She palacio. was already royalty. Ahora es realidad. She was already partaking of the kingdom. Ya estaba participando de ese reino. And there are many Christians that understand Ya hay cristianos que entienden. that they not only were saved, No solo fueron salvos, but that they were also called. pero también son llamados. They were saved, Son salvos, but they were called. pero son llamados. That means for God's purpose. Eso significa llamados para el propósito de Dios. There's no such thing No hay cosa as a Christian that says, I don't have a calling. como un cristiano que diga que no tengo llamado. There's nothing for me to do in church. No hay nada para que yo haga en la iglesia, There's nothing for me to do for God. ni para que yo haga para Dios. I'm already saved. Ya yo estoy salvo. No, there's a calling. No, es que hay un llamado. And that was already predetermined by God. Y Dios predeterminó ese llamado. And sometimes we need a Mordecai in our life Y a veces necesitamos un Mardoqueo that the Holy Spirit can use que el Espíritu Santo pueda usar to push us forward in para God's purpose. darnos un empujoncito hacia el propósito de Dios. Because we are so comfortable Porque estamos tan cómodos with the blessings of con God. las bendiciones de Dios. We've been transferred from the kingdom of darkness Pero hemos sido transferidos del reino de la oscuridad to the kingdom of His light. al reino de su luz. We are kings and priests. Somos reyes, We somos are sacerdotes, royalty. somos reales. How many believe that? Amen? ¿Quién es? Because the Bible says He is the King of kings, Él es el rey, dice la Biblia, de reyes. the King of queens. El rey de las reinas. How many queens do we have here today? ¿Cuántas reinas tenemos aquí hoy? Look at all the Queen Esthers. Mira todas las reinas de Esther. But she was enjoying the palace. Pero ella, en lo que disfrutaba el How many palacio, enjoy the blessings of God? ¿cuántos disfrutan las bendiciones de Dios? But she didn't perceive the purpose of God. Pero no estaba percibiendo el propósito de Dios. Mordecai had to push her. Mardoqueo tuvo que darle ese empujón. And sometimes the purpose of God is too big for us. Y a veces el propósito de Dios es más allá de lo que nos imaginamos. That's how we know it's the purpose of God. Así es como sabemos que es el propósito de Dios. Because we say, well, we can't do that. Nosotros decimos, yo no puedo hacer eso. I do not see myself there. Yo no me veo en ese lugar. As a matter of fact, I might die there. De hecho, a lo mejor muero. And Esther said, you know, if I go to the king Y Esther dijo, si yo voy al rey to save the Jews, para salvar a los judíos, the king can kill me el rey me puede matar. because I have to wait for him to call me. Porque yo tengo que esperar que él me llame a mí. Tell the person next to you, Dile que tienes al lado. you have been called. Tú has sido llamado. You've been Tú called. has sido llamado. The king is not going to kill you. El rey no te va a matar. You see something that needs to happen Ves algo que necesita pasar because you're part of the solution. porque tú eres parte de la solución. When you see a problem, Cuando ves un problema, God is telling you Dios te está diciendo, you're part of the eres solution. parte de la solución. She was afraid. Ella tenía miedo. The king hasn't called me. El rey no me ha llamado. But I thank God that God has called us. Pero yo le doy gracias al Señor que Él nos ha llamado. All the young people in this place, Todos los jóvenes aquí, if you love Jesus, si amas a Jesús, you've also been called usted ha sido llamado to come before the king. que venga delante del rey. You are on a mission from God. Estás en una misión de parte de Dios. Mordecai had to help her. Mardoqueo tuvo que ayudarla. You go. Dale. Because if you don't go, Porque si no vas, si no vas, God's still going to do what he's going to do. Dios va aún a hacer lo que Él iba a hacer. How many know that nobody can stop the purposes of God? ¿Cuántos saben que nadie puede detener los propósitos de Dios? God's not waiting around for you or for me. Dios no te está esperando ni a ti ni a mí. We are blessed, Nosotros somos bendecidos, but we're not the ones that God is waiting for. pero no somos los que Dios está esperando. We have an opportunity Nosotros tenemos una oportunidad to participate de participar with what God is doing. con lo que Dios está haciendo. But if we don't, Pero si no lo hacemos, God will raise somebody else up. Dios levantará a otra persona. If Ken had not been obedient to the Holy Spirit, Si Ken no fuera obediente al Espíritu Santo,
God would have still blessed us this Dios morning igualmente nos hubiera bendecido esta because mañana. God loves the church. Porque Dios ama a su iglesia. But how many praise God that he was obedient? Pero ¿cuántos le dan Amen? gracias al Señor que él Praise fue the obediente? Gloria a Dios. What a blessing. ¡Qué bendición! Mordecai pushed her, Mardoqueo la empujó, encouraged her. la animó. That's why we come to church. Por eso venimos a la iglesia. One of the main reasons of being part of the family of God Una de las razones por la cual ser parte de la familia de is Dios so that we can encourage one another. es para poder animarnos los unos a los This otros. does not necessarily happen at your job. A lo mejor no sucede eso en tu trabajo It might not happen with your family, o con tu familia, but it happens in the body of pero Christ. pasa en el cuerpo de Cristo. We can attain to God's purpose Nosotros podemos llegar a la meta del propósito de even Dios, when our faith is not strong, aun cuando nuestra fe no está fuerte. because the church is full of Mordecais. Porque la iglesia está llena de Mardoqueos. Go do the will of God. Ve a hacer la voluntad de Dios. Let God use you. Deja que Dios te use. God has already blessed you. Dios ya te ha bendecido. Quit making Para de excuses. ser excusas. If you don't do it, Si no lo haces, God will raise somebody else. Dios va a levantar otro. But do it. Pero hazlo. Because if you do it, Porque si lo haces, if you perceive the purposes of God si ves, entiendes los propósitos de Dios to solve a problem, para resolver un problema, to be a blessing, para ser de bendición, and you do it, y lo haces, you too will be tú blessed. también vas a recibir bendición. The greatest blessing in life La bendición más grande de la vida is when you serve God es cuando usted sirve a Dios and God uses you to bless others. y Dios te usa para bendecir otros. Sometimes it's a matter of life and death. Y a veces se trata de vida o muerte. You might invite somebody to church, Usted a lo mejor invita a una persona a la iglesia but you don't know what would have happened y usted a lo mejor no sabe lo que hubiera pasado if you did not invite them. si no lo hubieras invitado. But it's curious that Mordecai said something negative. Pero es curioso que Mardoqueo dijo algo negativo. If you stay quiet Si tú te mantienes callado in this time of liberation and rescue, en ese tiempo de liberación y de rescate, that's our job. ese es nuestro trabajo. We've been saved Nosotros hemos sido salvos and we've been called before the king y llamados delante del rey to intercede para interceder for people that need to be liberated and rescued. por aquellos que necesitan ser liberados y rescatados. People that are going to get in trouble. La gente que van a tener un problema. People that are suffering. La gente que está sufriendo. People who don't have too much time left La gente que no le queda tiempo before things get worse. antes que las cosas empeoren. He said, if you stay quiet, Si tú te mantienes callado, callada le dijo, God will raise help maybe from somebody else. Dios va a levantar esa ayuda por otro lugar. But you're going to be responsible Pero tú vas a ser responsable and you will also suffer y tú consequences. también vas a sufrir consecuencias. You and your family Tú y tu familia will miss out se van a quedar fuera of greater blessing, the greater blessings of God. de la bendición esta mayor que Dios quiere traer. You know, the greatest thing that God has given us Lo más grande que Dios nos ha dado is not salvation, no es la salvación, even though salvation is great, aunque la salvación sea algo bien grande, but it's just the beginning. porque es solo el comienzo. To say, I know that if I die, I'm going to heaven, El decir que yo sé que si yo muero me voy para el cielo, not because I'm a nice person, no porque soy buena gente, because all people have sinned, porque todos han pecado, not because I'm good, no porque yo sea bueno, because if anybody says that they're good, porque si cualquiera dice que es bueno, you're saying that God is a liar. usted está diciendo que Dios es un Because mentiroso. God said in His Word, there's not one person who's good. Porque Dios dice en su palabra que no hay ni uno bueno. We're no good, No servimos. but we're going to heaven because Jesus died for us. Pero vamos al cielo porque Jesús murió por nosotros. Because we invited Him into our life. Porque lo invitamos a nuestra vida. Because whoever has the Son has the life. Porque que tiene al Hijo tiene la vida. Whoever doesn't have the Y el Son que no tiene al Hijo doesn't have the no life. tiene la vida. But to know that we're going to heaven, Pero el saber que vamos al cielo that's not the greatest thing. no es lo máximo. Because we're still living down here. Porque aún vivimos aquí. And we want a great life down here. Y queremos una buena vida aquí. So we have to understand, like Esther, Entonces tenemos que entender como Esther that God wants to use us que Dios nos quiere usar in liberation, en liberación to rescue, para rescatar, to partake in God's purposes. para participar de los propósitos de Dios. And if we don't, Y si no,
then our life will not be as great as it can be. Nuestra vida entonces no va a llegar a ser lo buena que pudiera haber sido. We're not going to see the greater blessings of No God. vamos a ver esas mayores bendiciones de In Dios. Proverbs 19:21, En Proverbios 19:21, here's what the Bible says. mira lo que dice la Biblia. You can make many plans, but the Lord's purpose will prevail. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el consejo de Jehová es el que permanece. I don't know what your plans are, No sé cuáles son sus planes, but I know that when I make plans, pero yo sé que cuando yo hago planes, sometimes they happen, a veces suceden, sometimes they don't. a veces no. How many have had that experience? ¿Cuántos han tenido esa experiencia? And then some people get bitter. Y hay gente que se ponen amargos. Ken, don't get bitter. No te pongas amargo, Ken. I know you want to stay playing dominoes with Larry, you know. I don't know Yo what sé you que guys te are going quería to do. quedar jugando dominó con Larry, But he obeyed God. pero él obedeció al Señor. But our plans, Pero nuestros we planes, can have many of them. puedes tener muchos, Sometimes yes, a sometimes veces no. sí y a veces no. But the Lord's purpose, Pero el propósito del the Señor, plans of God los planes de Dios, will always prevail. siempre Will prevalecerán. always prevail. Siempre Will prevalecerán. always prevail. Siempre prevalecerán. So if we're going to grab onto something, Entonces, si vamos a aferrarnos a algo, let's grab on to the purposes of God, vamos a tomar esos propósitos de Dios. because they're always going to be successful. Porque esos siempre tienen éxito. They're full of Esos promises. están llenos de promesas They're full of y blessings. llenos de bendición. Jesus said, I didn't come that you would just live normal, have life. Jesús dijo que yo no vine para que tuviera una vida así normal, I came to give you life and life in abundance. pero yo vine a que tuvieras una vida en The abundancia. abundant life. Una vida de abundancia That's only in God's que purposes. solo se encuentra en los propósitos de Dios. In Jeremiah 1:5, En Jeremías 1:5, I knew you before I formed you in your mother's womb. yo te conocía antes que te formara en el vientre de tu madre. Before your mother knew you. Antes que tu mamá te God conociera. already knew Ya you. Dios te conocía. God had already made plans for Ya you. Dios había hecho planes. And then it says, before you were born, I set you apart. Y dice que antes que nacieras yo te separé. You've been set apart. Has sido separado. God has a plan. Dios tiene un plan. God has a purpose for Y your tiene un life. propósito para tu vida. And to partake of God's purpose Y en el participar del propósito de Dios is the greatest thing you can do es lo máximo que puede hacer. on a daily basis. Diario. When you wake up in the morning, Cuando usted se despierta en la mañana, from what you want to eat. desde lo que quieres comer. You know, sometimes God had a purpose in that. A veces Dios tiene un propósito en eso. If you don't have what you want, Si no tienes lo que quieres, God has something else. Dios tiene otra cosa. Or maybe He wants you to diet. O a lo mejor quiere que te pongas a dieta. But sometimes in our worst trials, Pero a veces en nuestras peores pruebas, when we don't have what we want donde no tenemos lo que queremos and we don't have what we y need, no tenemos lo que necesitamos, sometimes it's God trying to get our a attention veces es Dios llamándonos la atención how to live a life of purpose. de cómo vivir una vida de propósito. So that what you do, Para que cuando usted haga lo que haga, you do it in a way that glorifies God. lo haga de una manera que glorifique a Dios. Not the way that you want to do it, No de la manera que usted quiera, but the way that God would want you to do it. pero sino de la manera que Dios quiere que usted lo haga. Esther didn't want to go see the king, Esther no quería ir delante del rey, but she knew there was a problem. pero sabía que había un problema. But Mordecai told her, if you don't go, Pero Mardoqueo le dijo, si tú no vas, then we don't know what's going to happen. no sabemos lo que va a suceder, God can raise somebody else, pero Dios puede levantar a otra persona, but who knows? pero no sabemos. If you come into the kingdom ¿Será que viniste al reino for such a time as this. para un momento como este? Say with me, Díganlo conmigo. for such a time as this. Para un momento como este. For such a time as this. Para un momento como este. That's the question we have to ask Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. to keep us focused on God's purpose. Para que nos mantengamos enfocados en el propósito de Dios. When you don't want to go somewhere, Cuando usted no quiere ir a un lugar, that's usually when you have to remind yourself, ahí es cuando uno se tiene que recordar, maybe I need to go a lo mejor tengo que ir for such a time as this. por un momento como este. When you want to stay, Cuando se quiere quedar,
the pastors in Cuba. los pastores en Cuba. And God says, go. Y Dios le dijo, váyanse. You have to think, maybe I need to go Ustedes tienen que entender, a lo mejor me tengo que ir entonces, for such a time as this. por un momento como este. The biggest problems that Christians have Los problemas más grandes que tienen los cristianos is that because they're not walking in God's purpose, es porque no están andando en el propósito de Dios, they get into trouble. se meten en problemas. Let me say that again. Déjame decirlo nuevamente. The Christian life is not a casual life. La vida cristiana no es algo casual. I say the story of a family I met in a church I preached at in Alabama. Conocí una familia en una iglesia que prediqué en Alabama. I was the first Cuban to ever preach in that church. El primer cubano que predicó en esa iglesia, que ha predicado. They all had Confederate flags on their cars. Todos tenían unas banderas del Confederado. You could just feel the spirit of racism in that Y church. podía sentir el espíritu de racismo en esa iglesia. And my message that day that God had given me Y el mensaje que Dios me había dado ese día to all those, well, many of those white races that were in that church, a muchos que eran racistas blancos que estaban en esa iglesia, even though they were Christian, aunque eran cristianos, my message was titled, God is not white. el título del mensaje era Dios no es blanco. They were paying attention to that message. Ahí me estaban prestando atención. But at the end, a really nice family came to speak to me. Una familia bien linda vino a hablar conmigo al final And I asked them, how long have you been in this church? y le pregunté cuánto tiempo llevas en esta iglesia. They said, oh, just about 6 months. Y me dijeron como 6 meses. Oh, so you've been a Christian only 6 months. Y yo le dije, solo llevas 6 meses de Oh, cristiano. no, we've been Christians for years. Y me dijeron, no, llevo años de cristiano. Oh, so how did you come to this church? Y les pregunté cómo llegaron a esta iglesia. And they said, well, we were in another church, Y me dijeron, no, es que estábamos en otra iglesia, but it would take us 15 minutes to drive there. pero nos tomaba 15 minutos llegar. This is a true story. Es una historia real. But this church is only 5 minutes away from our house. Pero esta iglesia es 5 minutos de nuestra casa. And inside my heart, Y dentro de mi corazón, because I'm a man of purpose, porque yo soy un hombre de propósito, God is a God of purpose. Dios es un Dios de propósito. I drove an hour to come here this morning. Yo manejé más de 1 hora a llegar aquí hoy. I said, how sad, Y yo pensé, cuán triste, how shallow que falta de profundidad. that people think they can pick the church where God wants them to go. Que la gente cree que ellos pueden escoger la iglesia a donde van a ir. When I plant a tree on my farm, Cuando yo siembro un árbol en la finca, I don't ask the seed, where do you want me to plant you? yo no le pregunto a la semilla, ¿y dónde tú quieres que yo te siembre? I find the best place for the seed, Yo busco el mejor lugar para esa semilla, a place where I can take care of it, donde yo sé que puedo tomar cuidado de where I ella, can water it, donde yo la puedo dar where I can agua help it to grow y ayudarla a so crecer that it will bear fruit, para que dé fruto. because the seed cannot decide for itself. Porque la semilla no puede decidir por sí misma. God is the gardener, Dios es el jardinero. He plants us. Él nos siembra. And my wife and I, praise God, we've always been aware of that. Y mi esposa y yo siempre hemos estado claros con eso. Because we have been for many, many years in places where we did not want to be. Porque muchos años hemos estado en lugares donde no queríamos estar. And boy, that we grow Y spiritually. crecimos espiritualmente. And we stayed faithful. Y nos mantuvimos And fieles. we served Y servimos. until God uprooted us. Hasta que el Señor nos sacó. And it's never nice. Y no es algo lindo. It's cuando eso always painful. es algo que duele. It was never easy. Nunca fue fácil. But we knew that it was God. Pero sabíamos que era Dios. And then God will plant us somewhere else Entonces Dios nos siembra en otro lugar where our roots can grow deeper. donde nuestras raíces pueden profundizar aún más. So we're too superficial. Entonces no tenemos profundidad. And we think that we have the option Y pensamos nosotros que tenemos para escoger. to choose our own purpose, Escoger y la opción de nuestro to propósito. make our own decisions Tomar nuestras propias decisiones. outside of the purposes of God. Fuera del propósito de Dios. Esther was not in sin. Esther no estaba en pecado. She was in the kingdom. Ella estaba en el reino. She was called Era llamada by God, por Dios. but she was waiting Pero estaba esperando and she didn't want to move. y no quería moverse. She didn't want to do God's will. No quería hacer la voluntad de And Dios. Mordecai had to kick her. Y Mardoqueo tuvo que empujarla. Here's what the Bible says about God.
Eso es lo que dice la Biblia acerca de Dios. I will not contend with man forever. No voy a lidiar con hombre para siempre. When we harden our hearts against the Cuando Holy Spirit, endurecemos nuestros corazones contra el Espíritu and the Santo, Holy Spirit is speaking to you, y el Espíritu Santo te está hablando, and you don't obey, y usted no obedece, or you make excuses, o hace excusas, and you say, but I'm a good y person, usted dice, bueno, pero es que yo soy una persona buena, but God is blessing me, pero Dios me está bendiciendo, but I'm not y sinning, yo no estoy en pecado, I'm not doing anything no wrong, estoy haciendo nada malo. nobody can judge me, ¿Quién me va a juzgar? and you resist the Holy Y Spirit usted resiste el Espíritu Santo with religious reasons. con razones aún religiosas. After a while, the Holy Spirit will leave you alone, Entonces después de un tiempo el Espíritu Santo lo deja a solas, because God can use somebody else porque Dios puede usar otra persona in your place en su lugar or in my place, o en mi lugar, because our God is a God of purpose. porque nuestro Dios es un Dios de propósito. He's going to do what He's going to do Él va a hacer lo que Él va a hacer with us or without us. con nosotros o sin nosotros. But God had a plan for your life. Pero Dios tenía un plan para tu vida. And He says, I knew you before your mother knew Y you. Él dice, yo te conocí a ti antes que tu mamá te conociera. And before you were born, Y antes que tú nacieras, I set you apart. yo te separé. She's mine. Y yo dije, ella es mía. He has a plan for your life. Él tiene un plan para tu vida. In Ephesians chapter 2, En Efesios 2, the Bible says, for by grace you have been saved through faith. La- This is not of yourselves, it's a gift of God. dice la Biblia que ustedes son salvados por gracia y no por ustedes mismos. Esto es un regalo del Señor. Not a result of works, so that no one may boast. Verse No. 9. No es por obras para que nadie se gloríe. We're not saved because we're good, Nosotros no somos salvos porque somos buenos, but because Jesus is good. pero porque Jesús es bueno. And then it says, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works. Dice, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. God created you Dios te creó for a purpose. para un propósito. We are His Somos workmanship, su obra maestra, which God for good works. para obras buenas. So this is the purpose of God. Entonces, ¿cuál es? Este es el propósito de Dios. But we're doing our own thing. Pero nosotros andamos haciendo lo de nosotros. God, I have my own plans. Dios, yo tengo mis planes. I've got issues. Yo tengo mis problemitas. I've got a complicated family. Tengo una familia complicada. We have financial problems. Tenemos problemas financieros. Apparently, you don't want us to be wealthy. Parece que tú no quieres que nosotros tengamos plata. So don't bother me. I need to work and provide for my family. Entonces ni me molestes, yo tengo que proveer para mi familia. So then money becomes our God. Entonces Dios se vuelve en nuestro Dios. Our relationships become more important than God. O las relaciones se convierten más importantes que Dios. And we miss out on the purposes of God. Y nos perdemos el propósito de Dios. But we were created by Him Pero es que fuimos creados por Él for His para purposes sus propósitos, so that we can walk in them. para que nosotros andemos en ellos. See, it was pre-planned. Es algo que Él planeó de antemano. It says for good works which God prepared beforehand. Dice, sí, en el versículo 10, las cuales Dios preparó de antemano So that we could walk in them. para que anduviéramos en ellas. We think it's a mystical or spiritual thing. Nosotros pensamos que es algo místico. Let me show you how. Let me open the curtain a little bit. Déjame abrir la cortina un poquitico. Because it's still, if I stop right here, Porque si paro aquí, you can say, oh, I'm blessed already. usted puede decir, bueno, yo estoy bendecido And ya, I want more blessings from God. y yo quiero más bendiciones de Dios. But it's more serious than we think. Pero es algo mucho más serio de lo que nosotros nos imaginamos. Remember, this is life or death. Recuerden que esto es vida o muerte. Not just because we're rescuing or helping other people, No es porque estamos rescatando a otra gente, but because the consequences that we expose ourselves to por las consecuencias a las cuales nosotros nos exponemos. when we decide to live the life of a superficial Christian. Cuando decidimos vivir la vida de un cristiano superficial. Listen, I have one lady came to church crying, Yo tuve una señora, recuerdo que vino a mí, estaba llorando and I prayed for her. y oré por ella. I said, what's wrong with you? Y yo le dije, ¿qué te pasa? You look sad. ¿Te ves triste? She said, my 17-year-old son is in prison. Él me dijo, mi hijo de 17 años está en la prisión. I said, how did that Y happen? yo le pregunté cómo pasó eso. She says, he just surrounded himself with bad friends. Dice, se rodeó de amistades malas.
He grew up in the church. Él creció en la iglesia. He knows Jesus. Él conoce a Jesús. But a few years ago, Pero hace unos años I had difficult financial problems in my life. tuve un problema financiero difícil en mi vida. And so they told me there was a lot of work in the west coast of Florida. Entonces me dijeron, al lado oeste de la Florida hay mucho trabajo. I'm a realtor. Yo soy realtor. So I moved to the west coast. Entonces me mudé para allá And there was a lot of work. y había mucho trabajo. And I started making more money. Empecé a hacer más plata, But I did not realize pero no me di cuenta the las consequences consecuencias of taking my son out of our church, de sacar a mi hijo de nuestra iglesia, where he had good relationships, donde tenía buenas where he relaciones, was growing donde spiritually, estaba creciendo espiritualmente, and take him to a different city, para llevarlo a otra ciudad, to a different church, a otra iglesia, where he didn't know anybody. donde no conocía a nadie. And so he spent more time with his friends in school, Entonces se pasaba más tiempo con sus amistades de la escuela and they weren't y Christian, no eran cristianos and some of them got in trouble, y se buscaron un problema and my son was part of that group. y mi hijo estaba envuelto en ese grupito. And so he and several of his friends ended up in jail. Entonces él y sus amistades terminaron en la cárcel. The superficial Christian life. La vida superficial cristiana, Chasing after money estando buscando atrás del dinero instead of God's en vez del purposes. propósito de Dios. So in the Bible, Entonces en la Biblia as I pull that, we're going to read one more verse and then we're going to close. vamos a leer un versículo más y vamos a cerrar. In Matthew 16, En Mateo 16, you remember this story. conocen esta historia, In verse 21, versículo 21. Jesus is foretelling his disciples that he's getting ready to die on the cross. Jesús le está diciendo a sus discípulos que él se está preparando porque va a morir en la cruz. This is one of the last conversations that he had with them. Es una de las últimas conversaciones que él tiene con ellos. And it says in verse 21, from that time Jesus began to point out to his disciples that it was necessary for him to go to Jerusalem and to suffer many things from the elders, the chief priests, the scribes, and to be killed, and then to be raised up on the third day. El versículo 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. So this was already written in the Old Testament. Eso ya estaba escrito en el Viejo Testamento. This was prophetic. Eso era profético. So Jesus was just repeating what had already been written about him. Jesús ya estaba, solo estaba repitiendo lo que ya estaba escrito acerca And de él. since the time was Y coming como se aproximaba el tiempo where he was going to be arrested and crucified, donde iba a ser arrestado y crucificado, he starts preparing his él disciples. está preparando a los discípulos. Verse 22. El versículo 22 dice, And yet Peter took him aside and began to rebuke him, saying, God forbid it, this shall never happen to you. dice entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirlo, diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera esto te acontezca. Peter rebuking Jesus. Pedro reprendiendo a Jesús. No, this can't happen. Eso no puede pasar. Now, was Peter doing anything bad? Ahora, Pedro estaba haciendo algo malo. If you know that your good friend is going to suffer, Si usted sabe que su amigo, su buen amigo va a sufrir, if he goes somewhere, si va a un lugar, you're going to tell him, don't go over there. usted le va a decir, no vayas allá. I don't want to see that happen to No you. quiero verte sufrir. I don't want to see you arrested and killed. No quiero verte arrestado y matado. We love you. Nosotros te amamos. Don't speak negative things. No hables cosas negativas. I know there's some preachers on television Yo sé que hay predicadores en la televisión that are saying the opposite, que están diciendo lo opuesto. but listen to me. Pero escúchenme. There's nothing wrong with feeling emotional about somebody's suffering. Pero no hay nada malo con sentirse emocional acerca del sufrimiento de otro. Peter was always the outspoken one. Pedro siempre era el que estaba hablando. He would say what none of the other disciples would say. Él decía lo que no decían los otros discípulos. When Jesus was washing people's feet, Cuando Jesús estaba lavando los pies de otros, Peter said, no, you can't wash our feet. We're going to wash your feet. Pedro decía, tú no puedes lavar los pies de nosotros, nosotros te vamos a lavar los pies. He was very compulsive. Era compulsivo. There was no pause between his thoughts and his tongue. No había pausa entre el cerebro y la lengua. He had no filter. No tenía filtro. Do you know somebody like that? ¿Usted conoce a alguien así? Somebody that has no filter? ¿Alguien que no tiene filtro? Amen? And so Jesus said, no,
if I don't wash your feet, you can't participate of the kingdom of heaven with me. Y Jesús le dijo a Pedro, si yo no lavo tus pies, no puedes participar entonces tampoco del reino. So Peter, the impulsive one, Entonces el Pedro impulsivo, he said, well then, wash my whole body. entonces lávame todo el cuerpo, le Amen. dijo. That was Peter. Así era Pedro. When Jesus was walking on the water, Cuando Jesús andaba por las aguas, they all thought it was a ghost. todos pensaban que era un fantasma. And Jesus, no, it's me, it's me. Jesús dijo, soy yo, soy yo. Don't be scared. No tengan miedo. They were all afraid. Todos estaban asustados. But the only one who spoke Pero el único que habló was Peter. era Pedro. You know, I think he was Cuban. Yo creo que era cubano. Cubans suffer because of their tongue. Los cubanos sufren por su lengua. We have no filter sometimes. No tienen filtro, de acuerdo. Thank you. She's always, I can't Yo soy believe you cubana said that. también, yo soy cubana She también. says that all the time. I can't believe you said that from the pulpit. Ella me dice todo el tiempo, no puedo creer que dijiste eso en el púlpito. Deja que Pastors hable should contigo. not say those things. Los pastores no deben de decir eso. Pray for me. Oren por mí. Jesus, if it's you, command me to walk on the water. Jesús, si eres tú, mándame que yo camine sobre las aguas. And so this Cuban walked on the water Entonces este cubanito fue caminando sobre las aguas because he had no filter. porque no tenía filtro. So Peter was compulsive. Entonces Pedro era compulsivo. I'm sure none of them wanted to see Jesus suffer. Yo estoy seguro que nadie quería ver a Jesús sufrir. And so Peter took him aside and said, no, this is not from God. Y Pedro lo apartó y le dijo, esto no es de Dios. He was sentimental. Él era sentimental. He wore his heart on his sleeve. Tenía el corazón en la mano. Verse 23. Entonces el versículo 23, Listen to me. escúchenme. This is a warning for somebody. Y esto es una advertencia para alguien. But he turned and said to Peter, Pero él volviéndose a Pedro, get behind me, Satan. quítate delante de mí, Satanás. You are a stumbling block to me. Me eres un tropiezo, For you are not setting your mind on the purposes of God, but on men's. porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Wow. That's a strong message. Un mensaje fuerte. I would never tell that to anybody. Yo nunca le diría eso a nadie. Because if you say that to the wrong person, Porque si le dices eso a la persona que no debes, they're going to punch you in the mouth. te van a dar un piñazo en la boca. If you tell somebody you're being used by the devil, Si le dices a alguien, estás siendo usado por el diablo. but I have said that to some people. Pero sí le he dicho eso a alguna gente. There was a young person in one of our youth meetings, Recuerdo en una de las reuniones de los jóvenes and there was a young man who was visiting. y hubo un joven que estaba He visitando, was a Christian from another church, un cristiano de otra iglesia. so he should have known better. Debiera haber sabido mejor. But during the Bible study, Pero durante el estudio bíblico he was showing off how much he knew about the Bible, estaba haciéndose todo lo que sabía de la Biblia and he kept interrupting. y seguía interrumpiendo. And so at the end of the Bible study, Entonces al final del estudio bíblico, I went up to him and I said, "Thank you for contributing to the group. yo le dije gracias por su contribución al grupo. But you came very, very close Pero llegó como muy cerca to being used by the devil a ser usado por el diablo because you were interrupting too much. porque estabas interrumpiendo demasiado And you were not perceiving God's purpose in that Bible y study." no estabas entendiendo, percibiendo el propósito de Dios en ese estudio. He said, he was surprised Y se asombró because he thought he was contributing, porque pensaba que estaba contribuyendo, but he didn't discern the purposes of God. pero no estaba discerniendo el propósito de Dios. I want to tell you today, before we go, Le quiero decir antes que nos vayamos that your good decisions, que sus buenas decisiones, your good ideas, sus buenas ideas, if they're not from God, si no son de Dios, if they're more based on your desires and your interests, si están basados más en sus deseos y sus intereses, it can be a stumbling block to the purposes of God. puede ser una piedra de tropiezo a los propósitos de Dios. I'm going to say it again. Lo voy a decir nuevamente. Good ideas, Las buenas ideas, good plans, los planes buenos, good feelings los buenos sentimientos can be a stumbling block pueden ser un tropiezo to the purposes of God in a your los life propósitos de Dios en su vida or to the purposes of God in somebody else's life. o en la vida de otro. And anything that interferes with the purposes of God, Y cualquier cosa que interfiera con los propósitos de Dios, even if it's good feelings, aunque sea un buen sentimiento, good intentions, buenas intenciones, is from the devil and not from God. es del diablo y no es de Dios. And I'm going to end it right there. Y lo voy a terminar ahí mismo.
Because that is what we need to understand. Porque eso es lo que tenemos que entender. It's not one good idea against another good No idea. es una buena idea que compite con otra buena idea. Our deepest and strongest desire Nuestro deseo más profundo should not be our comfort, no debe de ser nuestra comodidad our benefit. o nuestro beneficio. It should be what's on God's heart. Debe de ser lo que está en el corazón de Dios. How do I live my life? Cómo yo vivo mi vida. How do I speak to this person? Cómo yo le hablo a esta persona. Who should I be in a relationship with? ¿Con quién yo debo tener relación? Where do I get my finances from? ¿De dónde vienen mis finanzas? What do I do with my finances when I get them? ¿Y qué hago con mis finanzas cuando las So recibo? that everything we do Para que todo lo que hagamos is in line with the purposes of God. esté alineado con los propósitos de Dios. Everything. Todo. Everything. Todo. Everything. Todo. That we will set our mind Que nosotros pongamos nuestra mente on the interests of God en el interés de Dios and not on the interests of men. y no en los intereses de los hombres. Paul realized that later in his ministry. Pablo después se dio cuenta de esto en su ministerio. He realized that our emotions Se dio cuenta que sus emociones o nuestras emociones could be our worst enemy. pueden ser nuestro peor enemigo. Even good emotions. Aún las emociones buenas. Jesus, I don't want you to suffer. Jesús, yo no quiero que tú sufras. I don't want you to die. No quiero que mueras. Satan, get out of my way, Satan. Satanás, apártate de This mí. was a disciple. Este era un discípulo. So Jesus was able to be clear and direct. Jesús entonces pudo ser directo con él. But later, near the end of Paul's ministry, Pero después, llegando al final de su ministerio, Paul said these words. Pablo dijo estas palabras. If I knew any man according to the flesh, Si conocí en cualquier momento a un hombre conforme a la carne, then I no longer know him. entonces ya no lo conozco. And if I knew Jesus Christ Aún si conociera a Jesús according to the flesh, de acuerdo a la carne, then I no longer know him. entonces no lo conozco. It's all about God's purpose for our life. Se trata todo acerca del propósito de Dios para nuestra It's all vida. about our spiritual relationships with one another. Y nuestras relaciones espirituales los unos con los otros. Carnal relationships are obstacles to the purposes of God. Las relaciones carnales son obstáculos a los propósitos de Dios. I have never had a call from Ken Nunca he tenido una llamada de Ken to say, hey, let's go fishing. que me diga, oye, vamos a ir a pescar. We do two spiritual things. Hacemos dos cosas espirituales. We talk about the kingdom of God Hablamos del reino de Dios when we're together, cuando estamos juntos and we eat meat. We go to, we have a good steak together. y Amen? comemos carne, Amen. carnales. And carnales. Amen. So I want to pray for you this morning Entonces queremos orar por ustedes hoy, because you were created by God porque ustedes fueron creados por Dios and you were set apart. y ustedes fueron separados. I invite you to stand with me Los today. invito a que estén de pie. We are so full this morning. Somos tan llenos, estamos tan llenos hoy. Hallelujah. God is so good El Señor es tan bueno. that today we want to pray Queremos orar that God would open our ears que Dios abra nuestros oídos, and help us open our eyes que nos ayude a abrir los ojos to hear His voice para escuchar su voz and see what He is doing. y ver lo que Él está haciendo. God is doing something in your family. Dios está haciendo algo en su familia God is doing something in your life. y algo en su vida. And now we begin to perceive the purposes of God. Y ahora entonces empezamos a entender el propósito de Dios. And God will send Mordecai, Y Dios va a enviar a Mardoqueo, somebody alguien who loves God, que ama a Dios and kicks you in the butt. y te dé una patadita Do the will of God para que hagas la voluntad for de such a Dios time as this. para un momento como That's the este. big phrase. Esa es la frase grande. For such a time as this. Para un momento como este. Every time you make a decision, Todas las veces que tomes una decisión, say, this is an opportunity for the purpose of God. di, este es un propósito, este es un momento para el propósito de Dios. This is something, God has something here. Dios tiene algo aquí. I don't know what it is, Yo no sé lo que es, but let me see what it is. pero deja ver lo que es. So
so I can do it. para poder hacerlo. When you meet somebody, Cuando conoces a alguien, I don't know why God wants me to meet this yo no person, sé por qué Dios quiere que yo conozca a esta persona, but God is doing pero something. Dios está haciendo algo. When you go somewhere, Cuando vas a algún lugar, I don't know why I came to this place, no sé por qué vine a este lugar, but God is doing pero something. Dios está haciendo It's algo. not just about work. No se trata solo de acerca del It's trabajo not just about money. ni del dinero, It's not just because I like to do this. ni porque me gusta hacer esto. Where is the purpose of God in this? ¿Dónde está el propósito de Dios en esto? And if there is no purpose of Y God si in that, no hay propósito, learn to say no. aprenda a decir que no. Just say no. Solo di que no. Just say no. Solo di que no. Because we waste too much time. Porque perdemos mucho tiempo We waste too much y money mucho dinero doing things that God has no purpose and interest in. haciendo cosas que no le interesan a Dios y no tienen su propósito. Let's bow our heads and pray this morning. Vamos a orar. Father, we thank you. Padre, te damos gracias. Already you have healed people. Ya has sanado gente. You have spoken to us. Nos has hablado. We leave this place Nos vamos de este lugar full of joy. llenos de gozo. And as we leave on a mission trip Y en lo que nos vamos en una misión. because we are all missionaries. Porque ya somos todos misioneros. We wear different disguises. Tenemos distintos disfraces. Some are dressed as trumpet players. Algunos se visten de trompetista, Some are dressed as dentists. otros como dentistas. But we are on a mission from Pero God estamos en una misión de parte de Dios to walk in your para purpose, andar con tus to propósitos do your will en tu voluntad and not our will. y no la de nosotros. Guide us each day Guíanos cada día that you might be glorified in our para life. que seas glorificado en nuestra vida. In Jesus' name we En el pray. nombre de Jesús oramos. And everybody Y todos says, dicen, Amen and amén, amen amén. and amen.